Sada moj kamerman Nikola Gajić, uzmite gospodine kameru. Hvala vam gospodine Đuričiću. Kratak opis. Zelena Rtska ostrva se naziru. Ovo trenutno vidimo deluje kao Sahara. Ovo je prosto nevjerovatno, ovde nema. Mislili sam da ćemo bar moći da pokrademo kukuruze, ali to je sezona. Očigledno nikad nisu ni rasli ovde. Ali ovo delo, ovo nas očekuje. Ovo je, vrati kume, ovde asfalta neće biti nikad. A pivo 70 €, samo Johnny Depp i Brad Pitt. Pogledajte ovo, in the middle of nowhere. Negde Zelena Rtska ostrva. 9 tačkica u Atlantskom okeanu se nanizalo jedna pored druge. A mi idemo na Prajicu, jer je Praja zakon. Mi idemo u glavni grad, naravno smo glavne face. Vuk Đuričić i Nikola Gajić i ovi ostali, kako ih zoveš? Lodari. I ovaj smrad što se Evo ga naš kum. Kumaš kumara. I ove ljepotice. Iz Mauritanije. Tu je neki komši Hrvati, tu pustoši. Ajde puno reći nešto. Kako dobro. Šta reći za ovo? Fasciniram se. Što bi rekao Faust. Fasciniram se. Vuk Đuričić umrli tajko. Egzotična destinacija. Krajina. Ne znam što... znaš šta je ovo? Ovo je to jedno ostrvo koje je nenaseljeno. Znači ovo što su prelečali, nemoj da brinete fanovi, to je nenaseljeno ostrvo. Tu nema, brate, ništa. To je jedno jedino koje je nenaseljeno u stvari.